Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Viditi Andri from management class of 24A with study number 24 41 11 50. Okay, in this video I would like to present my assignment on the topic of consumer protection. Through this presentation, I hope viewers can gain a better understanding of the main concept and see their relevant to real-life situation or current practices. I also hope this video can be useful and informative for all audiences. Thank you for your attention and happy watching! What is consumer protection? Consumer protection encompasses laws and organizations designed to ensure fair trade, competition, and accurate information in the marketplace. It aims to protect consumers from unfair, deceptive, or fraudulent practices by business and vendors. Number 1. Fair practices. Ensuring ethical business conduct and transparency. Number 2, product safety, guaranteeing goods and services meet safety standard. And then information accuracy, providing clear, truthful detail about product and services. Next, key consumer rights. Understanding your fundamental entitlement as a consumer empower you to make informed decisions and seek recourse when necessary. Number 1, right to safety. Protection against hazardous goods or services. Number 2, right to be informed. Access to complete and accurate product detail. Number 3, right to choose. Availability of various products at competitive prices. Number 4, right to be heard. Ability to express grievances and concerns. And number 5, right to redress, seeking compensation or correction for unfair practices. Bagian tadi menjelaskan bahwa konsumen memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat saat membeli barang atau menggunakan jasa, serta memperoleh perlindungan apabila dirugikan. Pemahaman terhadap hak konsumen ini penting banget agar konsumen tidak mudah dirugikan oleh pelaku usaha. Yang pertama tadi, hak atas keamanan, yaitu konsumen berhak mendapatkan perlindungan dari barang atau jasa yang berbahaya dan dapat membahayakan kesehatan maupun keselamatan. Yang kedua yaitu hak untuk mendapatkan informasi, yaitu konsumen berhak memperoleh informasi yang lengkap, jelas, dan benar mengenai produk dan jasa, termasuk kualitas, harga, dan cara penggunaannya. Dan yang ketiga tadi, hak untuk memilih, yaitu konsumen memiliki kebebasan untuk memilih berbagai produk atau jasa yang tersedia dengan harga yang wajar dan bersaing tanpa adanya paksaan. Dan yang keempat, hak untuk didengar. Konsumen berhak menyampaikan pendapatnya, keluhannya, atau keberatan atas barang atau jasa yang digunakan kepada pelaku usaha atau lembaga yang terkait. Dan yang terakhir itu hak untuk mendapatkan ganti rugi, yaitu konsumen berhak memperoleh kompensasi, penggantian, atau perbaikan apabila mengalami kerugian akibat praktik usaha yang tidak adil atau produk yang tidak sesuai. Next, common consumer issues. Consumer frequently encounter a range of problems from deceptive marketing to faulty products. Recognizing this challenge is the first step towards resolving them. Number 1, misleading advertisement and pricing. Number 2,
defective or substandard product. Number 3, unfair contract term and condition. Number 4, poor customer service and support. Number 5, identity theft and data breach. And number 6, warranty and guarantee disputes. These issues highlight the critical need for robust consumer protection framework. Bagian ini menjelaskan bahwa konsumen itu sering menghadapi berbagai permasalahan dalam kegiatan konsumsi, mulai dari informasi yang menyesatkan hingga produk yang tidak sesuai dengan standar. Dengan mengenali permasalahan-permasalahan tersebut, konsumen dapat lebih waspada serta mengetahui langkah yang tepat untuk menyelesaikannya. Yang pertama, iklan dan penetapan harga yang menyesatkan. Contohnya, konsumen sering dirugikan oleh iklan yang tidak sesuai dengan kondisi produk sebenarnya atau harga yang tidak transparan. Yang kedua, produk cacat atau berkualitas rendah, yaitu produk yang rusak, tidak berfungsi dengan baik, atau tidak sesuai spesifikasi dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Yang ketiga, ketentuan kontrak yang tidak adil. Contohnya, beberapa pelaku usaha menerapkan syarat dan ketentuan yang memberatkan konsumen, seperti klausul sepihak yang merugikan. Yang keempat, pelayanan dan dukungan konsumen yang buruk. Contohnya, respon yang lambat atau tidak solutif dari layanan pelanggan dapat memperburuk pengalaman konsumen. Dan yang kelima, pencurian identitas dan kebocoran data. Contohnya, penggunaan data pribadi konsumen tanpa izin atau kebocoran data menjadi masalah serius di era digital ini. Dan yang terakhir itu, sengketa garansi dan jaminan. Contohnya, perbedaan penafsiran terkait garansi sering menyebabkan konsumen kesulitan mendapatkan perbaikan atau penggantian produk. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya perlindungan konsumen yang kuat dan efektif agar hak konsumen terlindungi dan tercipta hubungan yang adil antara konsumen dan pelaku usaha. Next, regulatory bodies and laws. Various governmental agencies and legal framework are in place to safeguard consumer interests. These entities investigate, comply, enforce regulation, and educate the public. Number 1, Federal Trade Commission protects consumer by preventing anti-competitive, deceptive, and unfair business practices. Number 2, Consumer Financial Protection Bureau ensure consumer are treated fairly by banks, lenders, and other financial institutions. Number 3, Food and Drug Administration responsible for protecting public health by ensuring their safety, efficacy, and security of human and veterinary drugs, biological products, and medical devices, and by ensuring the safety of our nation's food supply, cosmetic, and products that meet radiation. Number 4, state and local agencies offer additional layers of protection and for local consumer laws. Ini menjelaskan bahwa terdapat berbagai lembaga pemerintah dan kerangka hukum yang dibentuk untuk melindungi kepentingan konsumen. Lembaga ini berperan dalam menerima dan menyelidiki pengaduan konsumen, menegakkan peraturan, dan serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban konsumen. Yang pertama tadi, Federal Trade Commission. FTC ini berperan melindungi konsumen dengan mencegah praktis bisnis yang tidak adil, menyesatkan, dan anti persaingan termasuk iklan palsu dan praktik monopoli. Yang kedua, Consumer Financial Protection Bureau. CFPB bertugas memastikan konsumen diperlakukan secara adil oleh pihak bank,
lembaga pembiayaan, dan institusi keuangan lainnya, terutama dalam layanan kredit, pinjaman, dan produk keuangan. Yang ketiga, Food and Drug Administration. FDA bertanggung jawab dalam melindungi kesehatan masyarakat dengan memastikan keamanan, mutu, dan efektivitas obat-obatan, alat kesehatan, produk biologis, serta keamanan pangan, kosmetik, dan produk lain yang berpotensi membahayakan kesehatan. Yang keempat, lembaga pemerintah tingkat negara bagian lokal. Selain lembaga federal, pemerintah daerah juga menyediakan lapisan perlindungan tambahan bagi konsumen dengan menegakkan peraturan perlindungan konsumen sesuai dengan hukum dan kebutuhan lokal. Secara keseluruhannya, keberadaan lembaga dan peraturan ini menunjukkan pentingnya sistem perlindungan konsumen yang kuat untuk menciptakan praktik bisnis yang adil dan melindungi hak-hak konsumen. Case Study 1. Successful Advocacy. The Lemon Car Lawsuit. A consumer purchased the new vehicle that experienced repeated and unfixable mechanical failures within the first year. Despite multiple attempts at repair by the dealership, the issue persisted. After consulting with a consumer advocacy group and utilizing the Lemon Law, the consumer successfully completed the manufacturer to buy back the defective vehicle and profit a full refund, plus additional compensation for inconvenience. This case highlighted the power of consumer protection laws in holding manufacturers accountable for product quality. Study 2. Protection failure. The invisible clause scam. Thousands of customers unknowingly sign up for recurring charges for an enhanced service that was hidden in the fine print of a seemingly free trial. The company made it extremely difficult to cancel the subscription. Despite numerous complaints, the lack of clear legal precedent and the sheer volume of affected individuals made it challenging for individual consumers to seek timely redress. It took years for regulatory bodies to intervene effectively. This incident underscored the need for stronger regulation regarding disclosure of terms and conditions, especially in digital services and issue cancellation processes. How to file a complaint. Knowing the right step to take can significantly increase your chances of a positive outcome when filing a consumer complaint. Number 1, gather documentation. Collect all relevant receipts, contracts, email, and communication records. Number 2, contact the business press. Often, issue can be resolved directly with the company through their customer service channel. Number 3, file with a regulatory body. If direct resolution fails, submit a formal complaint to the relevant federal, state, or local agency. Number 4, consider legal action. For significant damages or unresolved dispute, consulting an attorney may be necessary. Digital Age Challenges. The online marketplace presents unique consumer protection challenges requiring continuous adaptation of laws and enforcement strategies.
Number one, data privacy concern. Protecting personal information from breaches and misuse by online platform. Number two, online scam and fraud. Combating phishing, fake website, and deceptive online advertising. Number three, subscription traps. Addressing difficult to cancel membership and hidden recurring charges. And number 4. Algorithmic bias, ensuring fairness in pricing and product recommendation driven by AI. Empowering consumer. Consumer protection is an ongoing effort that requires vigilance from both regulatory bodies and informed consumer. Number 1. Know your rights. An informed consumer is an empowered consumer. Number 2. Stay vigilant. Be aware of evolving scam and unfair practices. Number 3. Speak up. Your voice contributes to stronger consumer safeguards. Together, we can build a fairer and safer marketplace for everyone.